ayon fo kuine kata korama mbocho wasu kuine mosiri kuine be khempagante ona to kumare miro kona ken le 16 juin ken 2019 ya et plus précisément kuine kata New York koncho Georgia Atlanta Philadelphia Baltimore wasu kuine mosiri Senegal Mauritanie Gambie ho kuine kata so kuine be fatamagante e orno kengani teacher no goli o mali he kengani minisma nga haida kengani jate kumba go brand na kengani yigi sine no goni na te kengani khabla ngajanga na ti sram pakbe yon kinga tre an goni kengani mali no goni kengani tankrage sere en même temps na kengani Sudan nga khadina ti kengani Ethiopia kengani premier ministre nga kengani Abiy Ahmed yando ko daga no kengani nanti e wa militaire ndo kengani opposition no mena ga kengani igara wo gemme mo kengani digame no khungam e ona kengani Liberia nanti kengani manifestation khorenya no khailen kharn nanti e wa kengani Georgia oya hatta atuntenga tata ufanga sa sinero trane nanti kengani aga kamana jamane dingiti dege mobe imadune taro kengani nanti yuru agabo e ona kengani RDC République démocratique du Congo nanti kengani Ebola ngam doko nanti jate afu kengani wujulu hili hadamare me ogor hubeto nanti kengani e opposition kengani Martin Fayula akara trende ogor bar kengani Kinshasa nanti kengani e wa seria no tekamana bato e wa kengani e wa gouvernement no gonde ogor hubeto adigamu kengani e kolom ndangan orno kengani detail no gonde e ona khabaren jopati kengani o malinga nanti kengani minisma nga kengani e wa force étranger no benu gono nga igari nanti iro o dema kengani e terroriste no gajange nga ogor wetu nanti kengani wujini pakku militaire nyani magano ngam e kengani nan kafi kengani armée française nga hegar hube ko nanti ikungara jatu benu kafuma me e kengani 2019 ken nautu e 2019 ken la wara sasa nanti e wa kengani khabila gajange ngam nanti sram pakbe yonkinga tori anronde kengani komo hili aro tankarge kengani ikundiga mengam wogoro betu nanti kengani wa ministre do kengani mali gouvernement do mena kengani hinu wakamana ndaga mo kebe ya do kengani armée française ngam nan kaf kengani population nga khere ndaro kengani population ngam idi sunen koy mo sidi nanti kengani ministre ngando ko kengani nanti intekamana chigi igan khawna chigi mo be ado igari rimana be kengani e mali nogondi ndoko iri mana ko ina fante doko igara hube ko hari sram pakku beno igara ko nanti kengene komo hido tankarge sire nanti o kunyon kin to kan won kengene khablanga janga doko igara hube ko kengene population jaterge ngondi nanti kengene minisma ngandoko e kengene nanti iya bateni e o kengene karndu kubeno kamana nya kengene le nord di malinga e onara kengene Liberia he kengene nanti manifestation hore wono nga khere daur kengene capital kengene Monrovia nanti e wa kengene president kengene George oya hatare fankanga sasa kengene sine do 30 me hakke doko igar hube ko nanti aga kamana jamane dingiti dege mobe e kenta kamana gemu kengene jamane lomu kengene nanti e wo yiru nambara kengabo fankan woni mo siri ado khadi e kengene hitana no kengani jamane lomu pajunga demandu be no kengani gouvernement ndige mogonu ndangando ko ante kamana kunda bari doko gorobo tinanti kengani manifestation ke mena Kenya kamana te kengani Monrovia nan kengani debe khora gebe e wo kunchu bogoni sunen ko kengani e wa president kengani George Weah aga dige kitebe ana dige kiteke ana fai ana liti ya wakengani dige kitebe kengani jamane lo mungara wa demineti kilube no ado kengani yurgurugu ke la khinga warna mo be parti kungara hube ko nante akenki ken gon kengani sine do 30 nanti yurgurugu agabo mo siri ima vote ada ngati kenno ko ga vote ada ngati hube kengani telongon tawo no kunga e atuntenga nanti kengani George Weah ha kengani nanti kengani miskinan kundai do ko asu vote e kengani George Weah danga donc igar hube ko nanti kengani khibaru nga kamana daga timo kebe adi yagundi ona daga kengani Algeria kengani capital nga kengani Alger nanti kengani manifestation hore wono ngatu intengani nanti e wa gelli e wa kengani president nga kengela gama daga kengani butele fikai nanti kengani juma kengani manifestation yana nonga
donc lenki khad nanti bogu khadi nanti wa kengani wa Ben Salah kengani wa premier ministre kebe gano nanti makenya gam bogu no donc atu ndega nanti kengani khasu kumba kebe garni nanti kengani anna gatunga nanti kengani ni khawna daga election kengani donc election ke ida adda tim bagay na asbabu nya nanti kengani wa manifestation ke kengani population ida konanti kunte vote na ro kengani juge no kara konanti kengani vote kedi ila khenteni na ngondi donc ogorba tunanti wa kengani ida dati ke ida bagay khadati ko ni makko ni kha ogorba to kon nanti kengani premier ministre ke ko ni kengani Ben Salah donc a wi place nga harke ni kha kengani wa kubelu ka kamana manifeste igati kengani president Bouteflika donc aroke jama suwana boguno nga donc kengani nanti Ben Salah khane a jama ke soro yogono way donc khbare na ke situation kama maken kaga bono khawgo hube tunanti kengani dati kumba kengani election nga nyana hube ken koni amakon hina RDC République démocratique du Congo kengani nanti Martin Fayulu hatu kengani nanti kengani election dangintiki nanta kendo kengani Felix Tshisekedi donc ya nyigaraga kengani wa final nga nanti Felix Tshisekedi donc ara fanka ada awutu amaga bogoro ube tunanti kengani geli wa election kenan dangi toujours kengani Martin Fayulu akengara hube ko nanti no kengani nanti madungeti kengani president Tshisekedi president kunga nanti kengani wa legitime president feti nanti kengani da wa ado Kabila donc ida kengani nambara nya debari na atawuni donc nanti kengani jamani lomu pankan chu vote ikenya langa donc ara trende debari na kengani RDC captain ngone kengani Kinshasa kengani ekolomu ndingranga nandaga digamu idanga na kenno kuna ken kurandiranga mo sidi nanti jamani nga kamana ndaga ti dige kilube no kengani sheria ante kamana batu kengani constitution ngara komobe nanti o kengani president begi kama toujours na koy ekolomu nanti o kengani legitime president feti nanti president me hakika feti donc atako kengani nambara nyai donc on a du toko kare kengani RDC République démocratique du Congo no gondi nanti o kengani Ebola begano wate bure ba tu ndengana ga jatini igara hube ko nanti kengani jatu benuga wari kengani ku hile gari dangin to kwa nanti o kengani jangiro kegara saram pakhebe ga kengani adangi kengani e wujuru fili hadamare medi bo igara hube ko nanti o kengani hube ga ko koy kengani wujina ro ko mosiki aro tanagatero hosere nanti o kunkoni yonkin toy an woni kengani Ebola ke sababunga bo kengani nanti dogotor nu benuga kamana Ebola ke gajangenda barado kengani e wa jamane lomu kengani population atundenga nanti Ebola ke ga dingranu benwa donc kengani nanti iwo mehi par exemple ikunda jatele kengani jamane lomu nanti kengani Ebola khbare ke titongun taro kondi donc kengani commerce ko nyani en même temps kare kengani nanti Ebola ngana serebera ga khadi donc intemula na to kengani imarumu magando ko agara na bulino ko par exemple wa kengani Ebola ngana serebe kari donc kengani siro kutu igana kara wa kengani normal nga kalle nyimme comme kalle nga dura nga hakati ndambencho ando ko igara khaburu ere normal no benu gano ngam donc igara so ngarno Ebola serebe ngara kara intetele kundingranu yam donc ken ka sorin bala khuni do mena par exemple ikungara Ebola ngana serebe ga gana kara donc itina no ikunyi mena ga bulu bogor khube tunante docteur nunga ikungara jatu benu ragam nanti wa ken ka kamana nya sababu harna Ebola kena talanga bonde donc jatu benu ga worna nanti Ebola ken donc au kamana perdi e kengane contrôle no goni nanti ga kamana wa Ebola ke iga kamana a kroshindu benda bari ga gemme wateke mobe ndoko kun kroshindu kamana chankia na sababu nyam ido kengani wa population ndoko soriye begido mena kengani Ebola ngajange par exemple la tuntenga nanti ku khasu legar dangi tokum yo kamana kengani docteur no nyimme kare ndoko problème mako ne gar khube ko nanti kengana gar sram pa khabergam donc adangi kengani wujuni hili haramare medin donc kenda alert nya kengani nadun konga ona daga kengani Mexico ya tuntenga nanti kengani president kengani Donald Trump ya nanti kengani wa refugee no benuga kamana ngirti kengani ewe ido kengani latino jamaru benuga frontière par exemple kengani Guatemala nanga wara Ecuador kibai nanti igarno ti Amerique no par exemple la tunten nanti Amerique kengani nanti Mexico idi o frontière nanti fo gebe giliti i jamaru ngana lo kengani Mexico no ndi igarno kengani frontière na lo Amerique no ndi
donc kengani president Donald Trump agar wo konanti kengani Mexico gouvernement ndako inte kamana isenya e kengani gan khawna hubenya kengani e refugee ku gan torono moben donc a ko ikunyi mana kamana kilela kenguni ikane igarono kengani America no kengani Donald Trump akengara jatu benura kengani America president donc ogoro betunanti kengani president Donald Trump ara konanti kengani tarifu kengani yokube nuga kamana ngri Mexico igarni gagere nanti kengani 5% ngai waken kapa yokunu kukama ndoko ogoro betunanti Kenya sababu na kengani Mexico ni kanuni mo siri kengani ministre des affaires étrangères kengani Marcel aga trender banal kengani America no gondi kengani capital kengani Washington DC no gondi dogoro betunanti wa kengani nyigara hesre gebe khaire fule ida kun foto nundo wa kengani wa iri sorobe gonaga bisi nundo gondi da kun ka koy dogoro betunanti kengani ido Guatemala na kengani frontiere begano wa kengani Mexico ida kengani wujulu tumi militaire ida Kenya sanke frontiere ngam kengani nanti refugee pankan juliti no nyigarno doko kengani wakamana koy America ya harkelenki doko wakamani ise kon dabari kengani refugee wa igarantorno America no gon mogobe doko pour le moment gor kube tout e karo ko fili su doko gemu khande manya khabar ken gonni kengani president Donald Trump wa kengara kota kebe ko kengani ke tenenge megarni doko wa tarifu iwa sakka kengani Mexico kamando ko Mexico hakamana feranda menchu dabari doko goleke amaganye wona toro ko barak tanangirti kuno ke hakatiro kunyina kata kora mamru jowa su kunyina mo sire kunyina be khempagante wona tikena kha khisharo khamenyange na te khabar ko girta khara kingane niyo ko sitinga wona tikene kora info flash